Hi guys. Hello guys. Hi guys. Ate guys, pangit si Angel guys. Mo, nagbilat. Ano kami guys, nagtingin kami ng Guys, TV buta guys. si Angel guys. Langkato ni akong tail guys. Kasi ano guys wala kaming ginagawa. Talangkatin daw yung tiil. Subscribe! Please. Hello guys. Ako na si Intel. Bo. Bye guys. Hello guys. To my vlog. Pangarap po namin mag-vlogger guys. Kuya, ano ba? Hello guys. Ako ni si Angel. Ano mo, babe? Nalangkat naman na. Dagal pa na. Hello guys. To my vlog. Bye. Ngayon guys, magtitingin kami ng TV. Bye. Kasi wala kami lingaw. Ayun, sige, Tagalog siya. Uy, lingaw. Okay. Wala kaming lingaw guys. So, tatanggalin niya namin yung skin ng paa na ate. Kasi wala naman kaming ginagawa. Ang tagalog lang. Nga, sana guys, i-follow nyo kami guys, subscribe and i-like sa video. Wala kasi kami ginagawa guys. Sana suportahan nyo kami kasi Hello guys. Ako yung pangarap motor namin guys. maging vlogger guys. Ako yung motor guys. Pag makakuha kami ng silver nung YouTube guys, lipay na lipay kami guys. Pag may 100 subscriber kami guys, may motor sa Angel guys. Kailangan lang po namin ng 100 subscriber guys. Thank you. Atras pa dyan guys. Ana. Ano ba? Okay. Okay. Yan guys. Ialis mo nga yan. Tsaka guys, inidolo po namin sila sabi guys. Aray. Congrats sa kanila guys. Nanganak mo sila guys. I mean, si Sabi lang pala guys. Congrats. At ito guys, ano tayo guys. Explore natin to yung bahay. Ito may TV. Yun, nagla-laptop. Tapos mag-explore din kami dito guys. Kwarto. Ito guys. Nandun si tita guys. At dito din ang sala dito guys. Nandito yung mga ano guys. Mga gamit po dito guys. Bye guys. Sana suportaan niyo po kami.